नहीं आ रही है तो रहने दीजिए. अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा. सामियात अज़ीज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे. तो यहाँ तजवीद के सेशन में आप सबका इस्तकबाल करती हूँ. तो देखिए जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो हमारा चैप्टर था पुर और बारीक हरफों का बयान. यानी कुछ हुरूफ जो हमने पढ़े थे मोटे पढ़े जाते हैं और कुछ बारीक पढ़े जाते हैं. उसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछली वीडियो में देख लिया था. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रा के कायदे, यानी रा कब मोटा पढ़ा जाएगा और रा कब बारीक पढ़ा जाएगा, ये इंशाल्लाह हम देखने वाले हैं. इसकी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ रूल्स हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे. बहुत आसान है, अगर आप तवज्जो के साथ समझ लेती हैं, सुन लेती हैं, तो इंशाल्लाह हमेशा आपको ये याद रहने वाले हैं. तो सबसे पहले हम रूल नंबर 1 देखेंगे. जिस रॉ पर जबर या पेश हो तो वो रॉ पुर पढ़ी जाएगी. पुर यानी मोटी पढ़ी जाएगी, आवाज थोड़ी सी भारी हो जाती है और जबान जो है वो चौड़ी हो जाती है. जिस रॉ पर जबर या पेश हो, ठीक है. जैसे फर्स्ट एग्जांपल आप देखिए, रज़क़ना, रज़क़ना. अब इस रॉ जो है उस पर जज्म लग जाए, सुकून लग जाए. जब रॉ पर सुकून लग जाए या जज्म लग जाए, उसको हम किस तरह से पढ़ेंगे. आपको मालूम है कि जब रॉ पर जज्म लग जाता है तो वो जो है अपने पहले वाले हर्फ पर मोहताज रहता है कि उससे हम मिलाकर पढ़ते हैं. तो जब आप ये देखें कि कहीं रॉ जो है वो साकिन है, उससे पहले आप देखेंगी, उससे पहले रॉ साकिन से पहले अगर जबर और पेश होगा तब रॉ मोटी पढ़ी जाएगी. अगर रॉ साकिन से पहले जेर होगा तो रॉ बारीक पढ़ी जाएगी. ठीक है. तो यहाँ हमने रूल नंबर 2 क्या सीखा. रॉ साकिन से पहले जबर या पेश हो तो रॉ को मोटा पढ़ेंगे. एग्जाम्पल नंबर 3 देख लीजिए आप. अरसलना, अरसलना. हमजा रॉ जबर अर. रेड कलर से आपको रॉ नजर आ रहा है और हमजा पर जबर लगा हुआ आपको नजर आ रहा है. तो हमजा आपने देख लिया कि रॉ जो है वो साकिन है और उससे पहले यानी हमजा पर जबर आ गया, इसलिए रॉ मोटी पढ़ी जाएगी. अरसलना, अर, अर, अरसलना. इसी तरीके से आगे वाला एग्जाम्पल देख लीजिए. एग्जाम्पल नंबर 4. कुरआनुन, कुरआनुन. कॉफ रॉ पेश कुर. अब देखिए कॉफ में जो रॉ जुड़ी हुई है वो साकिन है और रॉ साकिन से पहले कॉफ पर क्या हरकत लगी हुई है, पेश. तो हम रॉ को मोटा यानी पुर पढ़ेंगे पेश की वजह से. अगर रॉ साकिन हो उससे पहले जबर या पेश आ जाए तो रॉ मोटी पढ़ी जाती है. जैसे कुरआनुन, कुर, कुर, कुरआनुन. ठीक है. ये 2 रूल हमने याद कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह. चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे रूल नंबर 3 है, जिस रॉ पर 2 जबर या 2 पेश हो तो वो रॉ पुर पढ़ी जाएगी. 2 जबर हो या 2 पेश हो. जैसे एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर सेकंड लाइन में जो एग्जाम्पल है उसको आप देख सकती हैं. जैसे खैरन, रन, रॉ 2 जबर रन. इसी तरीके से खबीरुन, रॉ 2 पेश रुन. यानी जिस रॉ पर 2 जबर हो या 2 पेश हो तो वो रॉ भी मोटी पढ़ी जाएगी. आसान है अल्हम्दुलिल्लाह, समझ में आ गया. चलिए आगे बढ़ते हैं. रूल नंबर 4 है हमारे पास. रॉ मुशद्दद पर जबर या पेश हो तो वो रॉ मुशद्दद पुर होगी. यानी अगर आप देखें कि रॉ कहीं लिखी हुई है और उस पर तशदीद है, अगर रॉ पर तशदीद हो और उस पर जबर या पेश आ जाए, हर कंडीशन में आप नोट कर रही होंगी कि जबर और पेश पर हम रॉ को पुर पढ़ते हैं, चाहे वो साकिन के साथ हो, चाहे वो सिंगल हो या तशदीद के साथ आ जाए. अगर तशदीद के साथ भी रॉ आती है और उस पर
जबर और पेश होगा तो इस कंडीशन में रॉ को मोटा पढ़ेंगे, जैसे बिर रॉ, बिर रॉ, बार आजिर बिर, रॉ जबर रॉ, बिर रॉ, बिर रॉ। इसी के आगे है बिर रू, रॉ पर आप देख रही हैं एक में रॉ पर जबर आ गया तशदीद के साथ, और दूसरे एग्जाम्पल में बिर रू, रॉ पर तशदीद के साथ पेश आ गया। तो इन दोनों कंडीशंस में हम क्या करेंगे, रॉ को मोटा पढ़ेंगे, बिर रॉ, बिर रू। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं रूल नंबर 5। रॉ साकिन से पहले कोई हर्फ साकिन हो और उससे पहले जबर या पेश हो तो वो रॉ साकिन पुर होगी। आपने तवज्जो के साथ सुना होगा तो आप समझ जाएंगी कि रॉ साकिन है, ठीक है। रॉ साकिन से पहले कोई हर्फ साकिन हो, यानी यहाँ पर क्या आ गया, एक तो रॉ साकिन, उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन, उस पर भी जज्म लगा हो, तो इस कंडीशन में भी रॉ जो है वो पुर पढ़ी जाएगी। एग्जाम्पल से बात वाजे हो जाएगी। एग्जाम्पल सेकंड लाइन में आप एग्जाम्पल देखिए, थर्ड एग्जाम्पल देखिए आप, सॉरी फोर्थ एग्जाम्पल आप देखिए, अश्र, अश्र, ठीक है, आइन शीन जबर अश्र और रॉ साकिन अश्र। अब यहाँ हमने क्या नोट किया कि रॉ जो है वो साकिन है, उससे पहले है शीन, शीन भी साकिन है। अब उससे पहले क्या है, आइन, आइन पर है जबर। अगर रॉ साकिन हो, उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन हो और उससे पहले जबर हो तो रॉ को मोटा पढ़ेंगे, अश्र, अश्र, अश्र। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, आगे है अगर रॉ साकिन हो, उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन हो और उससे पहले पेश हो तब भी रॉ को मोटा पढ़ेंगे, जैसे खुस्र, खौ सीन पेश खुस, रॉ साकिन खुस्र, 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 खौ सीन पेश खुस और रॉ साकिन खुस्र, खुस्र, ठीक है। तो ये जो कायदे अब मैंने आपको बताए ये थे कि रॉ जो है, रॉ को मोटा पढ़ने के कायदे। अब आगे हम सीखने वाले हैं रॉ को बारीक पढ़ने का कायदा। इसमें देख लीजिए रोल नंबर 1 है, जिस रॉ पर जेर हो वो रॉ बारीक होगी। बहुत आसान है, आसानी से आपको समझ में आ गया। बस आपको जबर पेश को याद रखना है, जबर पेश के साथ हमेशा मोटा है और जेर के साथ बारीक, ठीक है। तो जेर के साथ भी देख लीजिए, जिस रॉ पर जेर होगी वो बारीक होगी, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 रिजालुन, रिजालुन, रॉ जेर री, री, रिजालुन। रिज़्क़न, रिज़्क़न, रिज़्क़न। शरीबा, शरीबा, बरिक़ा, बरिक़ा। इसमें आपने देखा कि रॉ पर जेर है और रॉ पर जेर की वजह से रॉ को हमने बारीक पढ़ा। आगे है रोल नंबर 2, रॉ साकिन से पहले जेर हो तो वो रॉ बारीक होगी, यानी अगर रॉ पर जज्म आ जाए और उससे पहले आप देखें कि जेर हो तब क्या है, रॉ को बारीक पढ़ेंगे, जैसे अंज़िर। अब यहाँ पर रॉ साकिन है और उससे पहले जाल पर जेर आ गया, इसलिए रॉ को बारीक पढ़ा जाएगा, अंज़िर, अंज़िर, ज़िर, अंज़िर। फिरऔना, अब देखिए रॉ साकिन है और उससे पहले फा पर जेर है, इसलिए रॉ को बारीक पढ़ेंगे, फिरऔना, फिरऔना। मुनहमिर, रॉ साकिन है और उससे पहले मीम पर जेर है, मुनहमिर, मुनहमिर, मुनहमिर। वस्बिर, रॉ साकिन है और उससे पहले बा पर जेर है, वस्बिर, वस्बिर, बिर। दो कंडीशंस आपको पता चल गई। आगे बढ़ते हैं, जिस रॉ पर दो जेर हो तो वो रॉ बारीक होगी, दो जेर के साथ भी बारीक पढ़ी जाएगी, जैसे थर्ड लाइन में लास्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, थर्ड लाइन में लास्ट एग्जाम्पल, मुस्तमिर्रिन, मुस्तमिर्रिन। रॉ है लास्ट में और रॉ पर क्या है, दो जेर हैं, तो रॉ जो है वो बारीक पढ़ी जाएगी, मुस्तमिर्रिन, मुस्तमिर्रिन। आगे बढ़ते हैं,
را مشدد کے نیچے زیر ہو تو را مشدد باریک ہوگی. را مشدد کیا ہوتا ہے؟ جس را پر تشدید لگ جائے وہ کہلاتا ہے را مشدد. اگر را پر تشدید ہے اور اس پر زیر بھی ہے تب را کو باریک پڑھیں گے. جیسے تھرڈ لائن میں دیکھیے بری بری بری. آگے دیکھیے بری، را پر تشدید ہے اور تشدید کے ساتھ زیر ہے اس لیے را کو باریک پڑھیں گے. بری بری. تحرم، را پر تشدید ہے اور تشدید کے ساتھ زیر ہے اس لیے را کو باریک پڑھیں گے. تحرم تحرم تحرم. مستمر، را پر تشدید ہے اور اس کے نیچے دو زیر ہیں. دو زیر کی کنڈیشن میں بھی را باریک ہی پڑھی جائے گی. مستمر مستمر. آگے بڑھتے ہیں. 5 نمبر پہ ہے ہمارا پوائنٹ. را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو. اس کو توجہ کے ساتھ دیکھیے. را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو را ساکن ہمیشہ باریک پڑھی جائے گی. یعنی آپ دیکھ لیں کہ را جو ہے وہ ساکن ہے اور اس سے پہلے یعنی را ساکن سے پہلے اگر یا ساکن آ جائے، یا ساکن یعنی یا پر جزم لگا ہوا آ جائے، اس کنڈیشن میں بھی ہم را کو باریک پڑھیں گے. جیسے 4th لائن میں فرسٹ ایگزامپل دیکھیے نصیر. نون زبر نہ، صاد کو یا سے ملائیں گے یعنی یا جو ہے یا پر جزم ہے اس لیے صاد کو ہم یا سے ملائیں گے. صاد یا زیر سی نسی. را ساکن نصیر. اب دیکھیے آپ نے کیا نوٹ کرا کہ را ہے، را پر سکون لگا ہوا ہے یعنی را ساکن ہے. اس سے پہلے کیا ہے؟ یا ساکن. نظر آ رہا ہے نا آپ کو؟ را ساکن سے پہلے یا ساکن. تو اس کنڈیشن میں کیا ہوگا؟ را کو باریک پڑھیں گے چاہے را پر زبر ہو، چاہے یا ساکن سے پہلے زبر ہو یا زیر ہو. ٹھیک ہے. جیسے نصیر میں کیا ہے؟ صاد پر زیر آ رہا ہے، اس کے بعد ہے یا ساکن، تو اس کے بعد ہے را ساکن. اس کنڈیشن میں کیا ہوگا؟ را کو باریک پڑھیں گے. زیر زبر کی وجہ سے نہیں بلکہ یا ساکن کی وجہ سے. یا ساکن کی وجہ سے. نصیر نصیر نصیر. آگے دیکھیے آگے ہے خیر خیر. اب یہاں پہ دیکھیے را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے خواہ پر ہے زبر. تو میں نے آپ کو کیا رول بتایا کہ آپ زبر زیر پیش کو نہ دیکھیں بلکہ یا ساکن کو دیکھیے. اگر را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے تو را جو ہے وہ باریک پڑھی جائے گی چاہے اس سے پہلے یا ساکن سے پہلے زبر ہو یا زیر ہو. ٹھیک ہے. خیر 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 خیر. نصیر خیر خیر. ٹھیک ہے. را کو باریک پڑھیں گے یا ساکن کی وجہ سے. رول نمبر 6 دیکھ لیجئے. اگر را ساکن سے پہلے بھی کوئی حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو را ساکن باریک ہوگی. اب یا ساکن کے علاوہ دیکھیے ایک رول کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں را ساکن ہے، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے. جیسے لاسٹ لائن میں 3rd نمبر پر آپ دیکھیے لال کاف زیر ذکر اور را ساکن ذکر ذکر. را باریک پڑھیں گے کیوں؟ کیونکہ را ساکن ہے، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے اس لیے را کو باریک پڑھیں گے. ذکر ذکر. آگے ہے حجر. ہا جیم زیر حج، را ساکن حجر. آپ نے دیکھا کہ را ساکن ہے، اس سے پہلے جیم ساکن ہے، اس سے پہلے ہا پر زیر ہے، تو اس زیر کی وجہ سے را ساکن جو ہے وہ باریک پڑھی جائے گی. حجر حجر حجر. تو الحمدللہ یہاں ہم نے سیکھا را کو باریک پڑھنے کا قاعدہ. ہم نے 2 چیزیں سیکھ لی، را کو موٹا پڑھنے کا قاعدہ اور را کو باریک پڑھنے کا قاعدہ. اب آگے بڑھتے ہیں. آگے جو پیج شو ہوگا اس میں آپ کے سامنے کچھ نئی چیزیں آئیں گی، اس کو بھی آپ کو توجہ کے ساتھ سننا ہوگا اور سمجھنا ہوگا.
सबक नंबर 5 में हमारे सामने है कि 3 सूरतों में रा साकिन को पुर पढ़ेंगे, यानी रा साकिन, रा पर जब जज्म आ जाए तो इसकी कुछ सूरतें हैं, कुछ कंडीशंस हैं जिसमें रा को मोटा पढ़ा जाएगा। वो सूरतें हम देख लेते हैं क्या हैं। रा साकिन के बाद हुरूफ मुस्तालिया में से कोई हर्फ उसी कलमे में हो, जैसे एरोसोदन, एरोसोदन। यानी सिंपल आपको ये याद रखना है कि एक अरबिक वर्ड है आपके पास, उसमें क्या है, रा साकिन आ गया। रा साकिन के बाद आप देखेंगी अगर हुरूफ मुस्तालिया यानी हमेशा मोटे पढ़े जाने वाले हुरूफ, अगर इन हुरूफ 7 हैं हुरूफ मुस्तालिया, अगर इन 7 हुरूफ में से रा साकिन के बाद कोई हर्फ आ जाता है तो हम रा साकिन को मोटा पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी कि रा साकिन है, रा साकिन से पहले जेर लगा हुआ है ना, ये भी तो नजर आ रहा है कि रा साकिन है और रा साकिन से पहले जेर है, तो इसलिए आप इसको बारीक पढ़ दें। नहीं, इसको बारीक नहीं पढ़ा जाएगा। इसको मोटा हम क्यों पढ़ेंगे रा साकिन को? क्योंकि रा साकिन के बाद हुरूफ मुस्तालिया में से स्वाद आ गया, स्वाद मोटा पढ़ा जाएगा ना, स्वाद, इसलिए रा को भी, रा साकिन को भी मोटा पढ़ेंगे स्वाद की वजह से, हुरूफ मुस्तालिया की वजह से। किस तरह से, देख लीजिए, एरोसोदन, एरोसोदन, एरो, एरो, एरोसोदन। ठीक है, इसी तरीके से आगे वाला एग्जाम्पल है मीम रा जेर मिर। अब देखिए मीम पर जो है वो जेर है, तो आप कंफ्यूज ना हो कि मीम यानी रा साकिन से पहले जेर है तो इसको बारीक पढ़ा जाएगा। अब इसके आगे आप देख लीजिए कि इसके आगे हुरूफ मुस्तालिया में से स्वाद आ गया, तो इसलिए इसको मोटा पढ़ेंगे, मेरो सोदन, मेरो, मेरो सोदन, मेरो सोदन। इसी तरीके से कौफ रा जेर क़िर, तो अलिफ ज़बर तो, क़िर तो, सीन दो जेर सिन, क़िर तो सिन। अब रा साकिन से पहले हालांकि जेर है लेकिन उसके आगे क्या है, तो यानी हुरूफ मुस्तालिया, तो इसलिए रा साकिन को मोटा पढ़ेंगे, क़िरतोसिन, क़िरतोसिन। एग्जाम्पल नंबर 4, फ़िरक़तुन, 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 फा रा ज़ेर फ़िर। अब रा साकिन है, रा साकिन से पहले हालांकि फा पर जेर है लेकिन उसके आगे क्या है, रा साकिन के आगे है कौफ, हुरूफ मुस्तालिया में से कौफ, इसलिए रा साकिन को मोटा पढ़ेंगे, फ़िरक़तुन, फ़िरक़तुन। ये जो रा साकिन को पढ़ने का कायदा है, इसके हमें कुरान करीम में तो बस 4 या 5 एग्जाम्पल ही मिलते हैं, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये 4 या 5 वर्ड भी याद कर लेंगे ना तब भी आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि इन्हीं मकामात पर यानी यही जो लफ्ज हैं इनमें रा साकिन को मोटा पढ़ेंगे, बाकी हर जगह बारीक। ठीक है, तो इंशाल्लाह याद रहेंगे आपको। आगे बढ़ते हैं, आगे है रा साकिन से पहले जेर आरजी हो, असली ना हो, जैसे इस कंडीशन में भी रा को मोटा पढ़ेंगे। रा साकिन से पहले जेर आरजी हो, असली ना हो, यानी उस वर्ड का जो अरबिक वर्ड लिखा हुआ है उसका अपना जेर ना हो, बल्कि एक टेम्पररी, उसको परमानेंट ना हो, बल्कि टेम्पररी जोड़ने के लिए, लफ्जों को जोड़ने के लिए उसको उसके नीचे जेर लगा दिया जाए, तो ये कहलाता है जेर आरजी, असली ना हो। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो सूरह फज्र जो हम पढ़ते हैं, अभी पेज शो हो जाएगा आपके सामने, तब आप देखिएगा, पेज शो कर दीजिए। सूरह फज्र की जो हमारी आखिरी आयत हैं उसमें है एग्जाम्पल, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदियह। कुरान करीम में भी अगर आप खोल के देखेंगी सूरह फज्र तो आपको नजर आ जाएगा, तो उसमें आप ये देखेंगी मुतमइन्नह, मुतमइन्नह, वहां पर क्या है, हम मुतमइन्नह कह के छोड़ देते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं इरजिई, इरजिई, यानी वहां पर यही वर्ड आता है इरजिई, तो हम टेम्पररी तौर पर हमने हमजा के नीचे जेर लगा दिया, नहीं आएगा। अगर हम मुतमइन्नह
کہہ کے بعد میں دوسری آیت شروع ہو جاتی ہے ارجعی، تب وہاں سے ہم را کو جو ہے وہ موٹا پڑھتے ہیں، تو یہ کہلاتا ہے عارضی، زیر عارضی. ٹھیک ہے. اس کے بھی بہت کم اگزامپل ہمیں ملتے ہیں. اس کو اگر آپ ڈیپلی سمجھنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں عربی گرامر آنی چاہیے. ادروائز آپ اتنا جان لیں تب اتنا بھی ابھی آپ کے لیے کافی ہوگا. آگے جب ہم انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا اور بڑھتے جائیں گے، تجوید میں ماہر ہوتے چلے جائیں گے، تب میں اس کو اور اچھی طریقے سے ایکسپلین کر دوں گی. ابھی میں اس کو زیادہ ایکسپلین اس وجہ سے نہیں کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں. اس لیے فی الحال آپ اس رول نمبر 2 کو یہاں پر اتنا ہی سمجھ لیجئے ان دو ورڈ کے ساتھ، ارجعی ارکعی، کہ ان دونوں مقامات پر را کو موٹا پڑھیں گے، را ساکن کو موٹا پڑھیں گے. باقی جب ہم قرآن کی مشق کریں گے تب انشاءاللہ میں تھوڑا تھوڑا آپ کو واضح کرتی ہوئی چلوں گی، تاکہ آپ ابھی میں زیادہ ڈیپلی نہیں بتا رہی ہوں، کہیں آپ کنفیوز نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو رول نمبر 3 دیکھ لیجئے. رول نمبر 3 میں ہے را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، جیسے امیر تابو. اب اس میں آپ دیکھیے کہ عربی کے 2 ورڈ جڑے ہوئے ہیں. ایک تو ورڈ ہے ایک دوسرا ورڈ اس کے آگے ہے ارتابو. تو ایک لفظ ہے، ارتابو ایک لفظ ہے. اب ان دونوں لفظ کو جب ہم جوڑیں گے، ملا کر پڑھیں گے، تب ہم کیسے پڑھیں گے؟ امیرتابو. اب را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے میم پر زیر ہے، لیکن ہم نے رول کیا بتایا آپ کو کہ را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، یعنی دوسرے ورڈ میں ہو، تب را ساکن کو موٹا پڑھیں گے. جیسے امیرتابو، یعنی ایک لفظ ہے اور اس کے آگے ہے ارتابو، یہ دوسرا کلمہ آ گیا. ایک کلمہ ہے دوسرا کلمہ ہے ارتابو. اب جب ہم ان دونوں کو ملائیں گے تو را ساکن کو موٹا پڑھ دیں گے. ٹھیک ہے. امیرتابو امیرتابو امیرتابو. سیکنڈ ایگزامپل ہے رب ارحمہما رب ارحمہما. ربی ایک ورڈ ہے اور ارحمہما یہ دوسرا ورڈ ہے. جب ہم ان دونوں ورڈ کو ملائیں گے، را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے حالانکہ زیر ہے، لیکن جب ہم ان دونوں ورڈز کو ملائیں گے تب را ساکن کو موٹا پڑھیں گے. رب ارحمہما رب ارحمہما، یعنی را ساکن ہو اور جو ہے وہ را ساکن دوسرے کلمے میں ہو تو پہلے والے کلمے کو ملاتے وقت را ساکن کو موٹا پڑھیں گے. یہ را ساکن کو پڑھنے کے رولز ہیں. اچھی طرح سے اس کو پڑھیے، اس کی تھیوری بھی پڑھیے اور اس کے ایگزامپلز بھی پڑھیے. تھوڑی سی محنت آپ کو کرنی پڑے گی، لیکن اگر آپ محنت کرتی ہیں تو انشاءاللہ آپ کے ذہن نشین ہو جائیں گے. اور یہاں پر میں اپنی بات ختم کرتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ میں سے کسی کو کوئی کوشچن وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.